السلام عليكم. دابا غادي نكملو الدرس ديال الريبريزونطاسيون غرافيك دون فونكسيون غادي ندوزو للتيب الثاني ديال لي زاسامبتوط. شنو هما لي زاسامبتوط هوريزونتال؟ On va les définir soit f une fonction numérique et L un nombre réel. Lorsque la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale à L, on dit que on dit que la droite d'équation y est égale à L et d'asymptote horizontale à la courbe de f au voisinage de plus l'infini. يعني إذا ملي كنحسب لا ليميت كون إكس تون فيغ بلوس انفيني دو اف دو إكس وتلقاها كتساوي ان نومبر، تلقاها عدد صفر ولا شي عدد كيما بغا يكون بوزيتيف نيجاتيف متيهمناش، المهم خاصنا غير ملقاش لانفيني، تلقى عدد كنقول في هاد الحالة لا دروات ديكواسيون إيكغيك إت إيكال إل معناها إي تاسامبتوط أوريزونتال. نورمالمون إيكغيك إت إيكال إل سي اون إيكواسيون كتكون أوريزونتال، سي اون دروات باردون، سي اون دروات كتكون horizontal. يعني داكشي علاش تسمى asymptote horizontal à la courbe de f au voisinage de plus l'infini. Plus l'infini يعني فين حسبتيها؟ حسبتي limite x tend vers plus l'infini donc كدير au voisinage de plus l'infini. دابا respectivement même chose pour moins l'infini. إلا حسبتي la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x ولقيتيها كتساوي عدد، نفس الهضرة كتقول ديك الساعة كتقول بأن لا droite d'équation y est égale à L est asymptote horizontale à la courbe de f au voisinage de ولكن كتقول moins l'infini. صافي هذه هي les asymptotes horizontales. دابا نشوفو exemple. Yalla, soit f la fonction définie par f de x est égale à 3x plus 4 sur x moins 5. دابا حنا تنقلبو على les asymptotes horizontales، يعني غادي نحسبو الليميت في plus l'infini ونحسبو الليميت في moins l'infini. نبداو ب plus l'infini. On a limite x tend vers plus l'infini de f de x est égal à limite x tend vers plus l'infini de 3x plus 4 sur x moins 5. Donc, c'est une équation, c'est une fonction rationnelle. Donc, on peut prendre le terme de plus grand degré le fort, le terme de plus grand degré le test. Donc, limite x tend vers plus l'infini de 3x sur x. Donc, تضرب x مع x نلقى لنا limite ديال limite x tend vers plus l'infini ديال 3. Le limite d'un nombre, c'est le nombre lui-même. Donc, la limite كتساوي 3. Donc, là, on a حسبنا limite وكاينها عدد. Donc, on va dire que la droite d'équation y égale 3 est asymptote horizontale à la courbe de f au voisinage de plus l'infini. Après, donc la droite d'équation y égale 3 est asymptote horizontale à la courbe de f au voisinage de plus l'infini. كنركز ديما هاد الفوازيناج دو بلس لانفيني يعني كتعني على فين حسبتيها ليميت اكس تون فيغ اش. دونك هذاك الشيء اللي هنا هو اللي هنا. دابا غادي ندوزو غنحسبو ديال ليميت اكس تون فيغ موان لانفيني. دابا اون ا ليميت x tend vers moins l'infini de f de x, on va dire les mêmes étapes. Limite x tend vers moins l'infini de 3x plus 4 sur x moins 5. Limite x tend vers moins l'infini de 3x sur x. On va réduire par x, donc il reste limite x tend vers moins l'infini de 3 qui est égal à 3. Donc la même chose, on peut dire que la droite d'équation y égale 3 est
d'asymptote horizontale à la courbe de f au voisinage de moins l'infini. صافي حنا سالينا جملة. دابا شوفوا معايا هاد لو سيما هذا، كتلاحظوا معايا بان غنبداو كون اكس طون فيغ موان لانفيني، يعني من هنا من اليسار كتلاحظوا معايا ان لا كورب هي خضراء، هي تتجي غادا وهابطه. دونك في الاول ديالها بعدا فين تتكون قريبه ديك ليكواسيون الزرقاء. شنو هي لا دغوات الزرقاء بادو؟ وشنو هي ديك لا دغوات الزرقاء؟ هي لا دغوات ايكغيك ايكال 3، هي لا دغوات ليكواسيون ايكغيك ايكال 3. دونك لا كورب في الاول ديالها تتكون قريبه، دونك فاش تتكون اكس طون فيغ موان لانفيني دونك لا كورب تتكون قريبه ليكواسيون لا دغوات ليكواسيون ايكغيك ايكال 3. عاوتاني نفس الشيء بالنسبه لبلوس لانفيني، كتلاحظوا من الهاد كتلاحظوا بان لا كورب غادا تتقرب لا دغوات الزرقاء، يعني غادا تتقرب لا دغوات ليكواسيون ايكغيك ايكال 3. دونك داكشي علاش نقولوا بان هذاك لا droite d'équation y égale 3 est asymptote horizontale à la courbe de f au voisinage de moins l'infini et au voisinage de plus l'infini. بجوجهم عندهم la même asymptote horizontale. نشوفوا l'exemple الثاني. Soit f, la fonction définie par f de x est égal à 1 sur racine de x moins 3. Donc أول حاجة بعد شنو نلاحظوا على الدومين ديفينيسيون ديال d de f هو 3 plus l'infini. يعني خاصو يكون هادشي اللي في وسط لا راسين خاصو يكون بوزيتيف، ستريكتومون بوزيتيف. دونك 3 بلس l'infini. تلاحظوا بان موان لانفيني ما عندناش في هاد الدومين، دونك غادي نحسبوا غير لا ليميت كون اكس طون فيغ بلس l'infini. يعني قلنا ليميت اكس طون فيغ بلس l'infini de f de x est égal à limite x tend vers plus l'infini bien 1 sur racine de x moins 3. شحال تساوي هادي؟ لاحظوا معايا غادي نشوفوا لو دينوميناتور شنو عندنا x tend vers plus l'infini، دونك x moins 3 بوحدها غادي تعطينا plus l'infini. لا راسين ديال plus l'infini هي plus l'infini، دونك 1 sur plus l'infini هي 0. نكتبو كار la limite de x quand x tend vers plus l'infini de racine de x moins 3 est égale à plus l'infini. Donc نرجعو دابا l'interprétation graphique. شنو كتعني؟ limite x tend vers plus l'infini de f de x لقيناها كتساوي النوب. دونك تقدر بحال كما قلنا دونك la droite d'équation y est égale à 0 est asymptote horizontale de la courbe à la courbe de f au voisinage de plus l'infini. Donc la droite d'équation y est égale à 0 est asymptote horizontale à la courbe de f au voisinage de plus l'infini. قبل ما نشوفوا لو سيما غادي نشوف بعدا شنو هو y est égal à 0. y est égal à 0 هو l'axe des abscisses، يعني محور الافاضل. دونك شوفوا معايا هاد لو سيما، هانتوما كتلاحظوا بان عندنا لا فونكسيون بعدا تبدا من ثلاثه لهنا. دونك لا فونكسيون غادا وهابطه وغادا فين تتقرب لاكس دي زابسيس، يعني غادا تتقرب لزيرو. دونك داكشي علاش نقولو بان لا droite d'équation y est égale à 0 est asymptote horizontale à la courbe de f au voisinage de plus l'infini، يعني لهاد. صافي احنا سالينا ليكزومبل الثاني.